अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसन। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने नेशनल पार्क केस की समाअत की है और आज की समाअत में बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं। ऐसे इंकशाफात के जो साबिक डीजी आईएसआई फैज़ हमीद के लिए उनकी मुश्किलात में इजाफा कर सकते हैं। वैसे तो अभी उनका कोर्ट मार्शल चल रहा है और इम्कान है कि बहुत जल्द आईएसपीआर की जानिब से फैसले के बारे में एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी जाएगी। लेकिन अब एक और मामला सामने आ गया है, उस पर भी नोटिस इशू हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं, फैज़ हमीद के मामले पे तो हम बाद में आएंगे। सबसे पहले ये बताएं कि मुनाल का मामला ख़त्म हो चुका। मुनाल जो है वो अब वो नहीं रहा, वो मस्मार कर दिया गया, बिल्कुल ग्राउंड कर दी गई उस जगह को, कर दिया गया उस जगह को। अब दोबारा ये केस क्यों चल रहा है? तौहीन अदालत का कोई मामला है क्या? देखें, बेसिकली जो नेशनल पार्क के मारगला है उसके अंदर जो तजावज़ात का मामला था, बेसिकली उसमें जो मुनाल रेस्टोरेंट था, क्या है ला मुंटाना था और साथ ग्लोरिया जीन्स थी, ठीक है। उनको तो मिसमार कर दिया गया और वो चूंकि खिलाफ कवायद और नहीं बन सकते थे, वो बना दिए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में आने के बाद, और ये मामला बेसिकली हाई कोर्ट से होता हुआ आया था, सुप्रीम कोर्ट में बहर रास्त भी नहीं आया था, ठीक है। वो तो उनको जो है वो डिसमेंटल या क्या कहते हैं उसको बराबर कर दिया गया। वो मामला तो ये बेसिकली तौहीन अदालत का मैटर था, ठीक है। तो तौहीन अदालत के मामले पे अब वो नोटिस भी जो था मुनाल के रेस्टोरेंट के मालिक को, वो भी इसी वजह से वापस ले लिया गया कि अब फैसले पे उसकी रूह के मुताबिक इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो ये तो मामला हो गया खत्म। अच्छा, आज टाइमिंग की कोई बात की है चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने? यूट्यूबर्स की कोई बात की है? रिमार्क्स क्या दिए? बहुत सारी बातें हुई। देखें, बेसिकली उनका ये एक मेन रिमार्क्स यही है कि क्या अब पार्लियामेंट, अदलिया और इदारों को जो है वो गैंगस्टरिज्म के ज़रिए चलाया जाएगा। ये एक बड़ा चीफ जस्टिस का रिमार्क है। टर्मिनोलॉजी एक टर्म कॉइन की है, हाँ, चीफ जस्टिस गैंगस्टरिज्म, ठीक है। तो बेसिकली देखें तो भी तो गैंगस्टरिज्म हो रहा है, और जिसको आम रूटीन में आजकल डिजिटल दहशत गर्दी भी कहा जा रहा है, ठीक है। तो वो आपको पता है जिस तरीके से इदारों के खिलाफ चीफ साहब ने ये कहा कि अगर मेरा कोई फैसला गलत है तो फैसले पे तनकीद करें, मुझ पे कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप पूरे इदारे पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो चीज़ थी। अब हुआ क्यों क्या है, इसका पस मंजर थोड़ा अगर आप समझ लें। हुआ ये था कि जब मनाल रेस्टोरेंट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आर्डर आया, तो उस टाइम मनाल के मालिक ने जो है वो एक सोशल मीडिया कंपेन भी लॉन्च करवाई। मुख्तलिफ जो है वो सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके ज़रिए और वहाँ पे मुलाजमीन को बाकायदा खड़ा करके वहाँ से वीडियोस भी रिकॉर्ड करवा के सोशल मीडिया पे अपलोड कराया। ह्यूमैनिटेरियन हमदर्दी भी लेने की कोशिश की गई थी। तो ये बिल्कुल उसके तनाजुर में चीफ साहब ने कहा। और फिर ये भी था कि आजकल जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, और ख़ासकर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ के खिलाफ, तो उसका भी फिर उन्होंने जिक्र किया कि लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए बड़े बड़े थंबनेल बना दिए जाते हैं, और साथ उन्होंने कहा कि टाइमिंग पे जो है ना वो बड़ा इतराज़ किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि केस की टाइमिंग पे, हाँ, केस की टाइमिंग पे। तो जब उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन वाला मामला का फैसला किया था, तो उस टाइम तो किसी ने इतराज़ नहीं किया था कि टाइमिंग दुरुस्त नहीं है। लेकिन बाद में जितने भी फैसले आए, अब देखें कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट का आया था। अब उसमें जितने भी नाक़िद हैं, जितने भी तनकीद कर रहे थे फैसले पे, वो ये तो नहीं कह रहे थे कि फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी है। हाँ, वो ये कह रहे थे कि टाइमिंग दुरुस्त नहीं है। और इस हवाले से कुछ जजेस के भी चीज़ें सामने आई थी। उन्होंने भी कहा कि अगर हमारे पास ये मैटर लगता, जस्टिस अतर मिल्ला ने किसी सहाफ़ी को कहा था, और वो चीज़ पब्लिक हो गई है, कि अगर ये मैटर मेरे पास लगता तो शायद फैसला तो यही आता, लेकिन मैं इस टाइम पे ये फैसला ना करता, इलेक्शन के बाद करता। जिनको टाइमिंग से मसला है उनका क्या इलाज है? उनका इलाज पाकिस्तान के ओवरऑल तो शायद मसला ही है। टाइमिंग बड़ी बड़ी है, लेकिन ये टाइमिंग पे जवाब दिया अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ठीक है। जब एक सवाल किया था, जब आपको पता है कोर्ट रिपोर्टर्स की मीटिंग हुई चेयरमैन पीपल्स पार्टी के साथ, तो उनसे एक सवाल हुआ कि ये जो आईनी तरमीम आ रही है, ये 25 अक्टूबर के बाद नहीं आ सकती।
اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ درست نہیں ہے. بالکل وہی معاملہ ٹائمنگ کا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں 2006 سے ہم یہ کر رہے ہیں, 2006 میں ہمارا اتفاق بھی ہو گیا تھا اور ہم اتنے عرصے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں, اور اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائمنگ کا ایشو ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب مخصوص نشستوں کے معاملے پر, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کے اس ٹائم 3 رکنی بینچ نے غالباً 6 جون تھا, وہ اس پہ جب وہ کر دیا, اسٹے آرڈر جاری کر دیا, تو اس پہ ٹائمنگ پہ کسی نے اعتراض کیا نہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ جب مخصوص نشستوں کا 8 ججز کا فیصلہ آ گیا, اور عین اس ٹائم آتا ہے جب وزیر قانون جو ہے وہ ججز کو جا کے بتاتے ہیں کہ کوئی مجوزہ جوڈیشل پیکیج آنے لگا, اور پھر اس کے بعد وہ مخصوص نشستوں کے میں 2/3 پارلیمان سے کھینچ لیتی ہیں, تو پھر کیا کسی نے ٹائمنگ کی پہ بات کی کہ ٹائمنگ درست نہیں ہے؟ اس میں اچھا, ایک اور بات یہ بھی ایڈ کر دوں کہ حکومت نے وقت سے پہلے جوڈیشل پیکیج کا معاملہ سامنے لا کر میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا بلنڈر کیا. ہاں, تو وہ بات یہ ہے کہ حکومت سے غلطی ہو گئی نا, ٹائمنگ کی وجہ سے غلطی ہو گئی. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں سے جج ٹائم پہ پلے کر رہے ہیں, اور انہوں نے پلے کیا. اچھا, پھر بلاول بھٹو زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب 14 سپٹمبر کو پارلیمان ان سیشن تھا, ٹھیک ہے, اور پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس ہو رہے تھے, اور ترامیم کو منظور کرانے کی کوششیں ہو رہی تھی, ہفتے والے دن سپریم کورٹ سے جب چھٹی ہوتی ہے ہفتے والے دن عمومی طور پہ سپریم کورٹ میں ایک جو ہے وہ 8 ججز کا وضاحتی 4 صفحے کا آرڈر آ گیا. تو کیا اس ٹائم کسی نے کہا کہ ٹائمنگ درست نہیں ہے؟ این اس ٹائم جب پارلیمان جو ہے وہ کرنے جا رہا تھا, ترامیم کرنے جا رہا تھا, تو یہ ٹائمنگ کا جو ایشو ہے کہ یہ پارلیمان کچھ کرے تو آپ کو ٹائمنگ کا ایشو آ جاتا ہے, ادھر سے کچھ ہو تو ٹائمنگ کا آپ خاموش ہو جاتے ہیں. اور یہی کچھ چیف جسٹس نے بھی آج یہی کچھ کہا کہ ہم کوئی فیصلہ کر دیں, خاص کر چیف جسٹس اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل جج ہیں, تو جی ٹائمنگ درست نہیں ہے. ٹائمنگ اب ٹائمنگ کا تو کوئی حل نہیں ہے بھائی. یہ اس میں جو ہے تو یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ خیر ٹائمنگ, گڈ ٹائمنگ, بیڈ ٹائمنگ, ویسے تو سب کچھ تحریک انصاف کے لیے ٹھیک ہے اگر ان کے فیور میں ہو, اگر ان کے فیور میں نہیں ہے تو وہ پھر بیڈ ہے. تو لہٰذا گڈ ٹائمنگ بیڈ ٹائمنگ کا معاملہ ہے. لیکن جو سوشل میڈیا کا معاملہ ہے اس میں بدقسمتی کہہ لیں, پاکستان میں سوشل میڈیا 2 چیزوں پہ اس کے ویوز آتے ہیں. ایک عمران خان پر آتے ہیں, اس عمران خان کے بیانیے کو پروجیکٹ کرنے پہ ویوز آتے ہیں, اور دوسرا چیف جسٹس قاضی فائزہ پر تنقید کرنے پر ویوز آتے ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اس میں جو حقیقی جرنلزم ہے, حقیقی صحافت ہے, وہ تو بالکل ختم ہو چکی ہے. ڈائنو ویلی پہ آتے ہیں. ڈائنو ویلی کا معاملہ بھی آیا آج کی سماعت میں. ڈائنو ویلی اسلام آباد میں منال سے تھوڑا آگے جا کر یہ ایک اسپاٹ ہے جہاں پر ملک کے دیگر شہروں سے لوگ آتے ہیں, بچوں کو لاتے ہیں, وہاں پر ان کی تفریح کی چیزیں ہیں. ڈائنو ویلی کا آج کیا معاملہ تھا, سپریم کورٹ نے اس پہ کیا کہا؟ دیکھیں, یہ بھی ایک درخواست لے کے آئے تھے عمر گیلانی جو وکیل ہیں, اور مزے کی بات ہے پتہ کیا ہے, جو منال کے مالک ہیں وہی ڈینو ویلی کے مالک ہیں, لقمان علی افضل. صحیح ہے. تو وہ مطلب ہے ادھر سے تو ان کا کام ٹھپ ہو گیا, لیکن ڈائنو ویلی والا کام چل رہا ہے. اور ڈائنو ویلی بھی مارلا ہلز کے اندر ہی بنی ہوئی ہے نا, اور اس میں بھی صاف ظاہر ہے وہ انکروچمنٹ میں چیزیں آ رہی ہیں اور چیزیں ہیں. تو اس کا نوٹس لیا, وہ درخواست بیسیکلی آئی, اور اس پہ جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا ڈائنو ویلی کے مالک کو. اور پھر اسی کے اندر ایک اور ذکر بھی آیا نارتھ رینج ہاؤسنگ سوسائٹی کا. اچھا, ٹھیک ہے, یہ فیض حمید کا بھی آج انکشاف. دیکھیں نارتھ, وہ اس حوالے سے عمر گیلانی جو وکیل تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے بتایا کہ جو ہے یہاں پہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بھی منظور کی گئی ہے, نارتھ رینج ہاؤسنگ سوسائٹی کی جو ہے وہ. تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کس کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے وہ بڑے بڑے نام آتے ہیں, بڑے بڑے ہائی ٹاپ کے لوگ ہیں. تو چیف جسٹس نے کہا کہیں ٹاپ پہ تو میں بھی بیٹھا ہوں, کہیں میرے نام نہ جوڑ دیں کہ میری ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کی نہیں ہے. تو پھر چیف صاحب نے کہا بتائیں تو صحیح یہ کس کی ہے یا کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, کچھ ہمیں ہنٹ دیں. تو پھر وہ عمر گیلانی صاحب نے نام لے لیا کہ یہ جو سوسائٹی ہے اس کے جو مالک ہیں ان کا جنرل فیض کے ساتھ بڑا قریبی تعلق. اچھا, یعنی کہ ٹاپ کے لوگوں کا ٹاپ سٹی کے بعد اب اس میں بھی نام آ رہا ہے. مطلب ہے ٹاپ سٹی میں کے اسکینڈل میں جو انوالو تھے جنرل فیض, ان کا نام آ رہا ہے. اور اس میں
मैं अगर आपको हकीकत बताऊं कि उसमें बड़े बड़े इंकशाफ होंगे। अभी तो रिकॉर्ड तलब किया है, लेकिन मुबैना तौर पे ये भी कहा जाता है कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे अपना सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस साकिब निसार, जो टॉप सिटी वाले मामले पे भी उन्होंने ले दे के इन चैम्बर मामला निपटाने की कोशिश की और पूरा का पूरा मामला जनरल फैज़ के हाथ में दे दिया, और फिर जनरल फैज़ के बारे में जो कुछ खुद मिलिट्री वालों ने इन्वेस्टिगेट किया और आज वो उस केस में वो अभी उनका चल पाबंदी, रहा है मामला। हाँ मामला भी चल रहा है। तो ये भी वही उसी से जुड़ा हुआ है। और इसमें SMC 5/2016, वो आपको याद होगा कि क्रशिंग स्टोन क्रशर वाला स्टोन क्रशिंग का केस था, उस पे समातें भी होती समातें भी होती रही, और उसमें कहा जा रहा है कि साकिब निसार ने इन्वॉल्व थे और उन्होंने जो है वहाँ पे कोई पता नहीं कि 100 से ज़्यादा कनाल अराजी जो है वो इस हाउसिंग सोसाइटी को दिलवाने की कोशिश की थी, और वो बल्कि उनके कहने पे मिली भी सही। और फिर उसमें जनरल फैज़ भी इन्वॉल्व हैं। तो यूँ साकिब निसार जनरल फैज़ का जो गठजोड़ हमें टॉप सिटी में नज़र आ रहा है, वही गठजोड़ जो है अब हमें इसमें जो है वो नॉर्थ रेंज हाउसिंग सोसाइटी में भी जो है वही तो गठजोड़ इस नज़र केस आ की रहा है। समाअत कब तक गई? एक हफ्ते के लिए इसको मुलतवी किया है। इसमें जो है वो नोटिस जारी किए हैं कमिश्नर को, उनसे रिकॉर्ड वगैरह भी तलब किया है। अब हफ्ते बाद जब चीज़ें आएंगी तो फिर सारा कुछ खुल के सामने आ सकेगा जब रिकॉर्ड आएगा। तो अभी तो ये चीज़ें जिक्र तो हुई। ये जो अभी साकिब निसार और फैज़ हमीद का नाम, बिलखसूस साकिब निसार का नाम चल रहा है, ये अभी हेर से है। अभी रिकॉर्ड जब आएगा तो फिर उसमें उम्मीद की जा रही है, तवक्कुआत की जा रही हैं कि बड़े बड़े इंकशाफात होंगे। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच हमसे बात करने के लिए। तो इस केस की समाअत जो है वो एक हफ्ते के लिए मुलतवी हो गई है। फिलवक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।